मर्द अला दे हरबी जनान में जंग लजी मख के त्रे महबूब दे स्वखबा वर सर संग तजी अमर दे अला दे अमर दे अला दे पाक रसूल में दैलान वकड़ो टोलो स्वखबानो तयदा रंग बयान वकड़ो जंग लजान तैयार कड़वर सर दे तुरो शणंग लजी मख के त्रे महबूब दे स्वखबा वर सर संग तजी अमर दे अला दे अमर दे अला दे अरबी जनान में जंग लजी मख के त्रे महबूब दे स्वखबा वर सर संग तजी अमर दे अला दे दगा अशकान व पाक रसूल सर रवान शवलो सोमरा बख्तवर वो दगा वाड़ा जन्नत्यान शवलो वाड़ा कुर्बानी की सरो मैदान पविनो रंग लजी अमर दे अला दे अरबी जनान में जंग लजी अमर दे अला दे गरम दे मैदान डेर कुफार मर्दारान कड़लो डेरे द महबूब बांदे स्रोविनो पल कुर्बान कड़लो सोमरा कदरदान व द महबूब नामो सो नंग लजी मख के त्रे महबूब दे स्वखबा वर सर संग तजी अमर दे अला दे अमर दे अला दे अरबी जनान में जंग लजी मख के त्रे महबूब दे स्वखबा वर सर संग तजी अमर दे अला दे तमेदा नबी आखिर जुमान मख दा से नस्ता प दुनिया दबल इंसान मख डेर खइस्ता में दा नबी आखिर जुमान मख दा से नस्ता प दुनिया दबल इंसान मख नूरानी जलवे हर ख्वा तखरेवी पड़ा करना बे कवला तर आसमान मख द दलमर स्पोगमय रणा बदी सिवेरा दा दिल मर और स्पोगमय रणा बदी सिवेरा कजमा दयार दे उलित प चश्मान मख द तमाम जहान का बखो बैतुल्लाह दे द तमाम जहान का बखो बैतुल्लाह दे द काबे में खुला द जानन मख कायनात द टोल हजूर प मख पैदा दी कायनात द टोल हजूर प मख पैदा दी रब इस्तला प बरबार दे प कुरान मख अये सादी का जिब्राइल से खादिमी तो बगार दा बसवी कदरदान मख चे द कुल जहान बादशाह दे यो अल्लाह दे जोरवर चे लहर छा दे यो अल्लाह दे अब बेल खुदाया बल सोगदा से महबूब निश्ता बेल खुदाया बल सोगदा से महबूब निश्ता चिलहिक डेर द सना दे यो अल्लाह दे हर यो कार्य द हिकमत न खाली न दे हर यो कार्य द हिकमत न खाली न दे बेवजीरा शहनशाह दे यो अल्लाह दे पे इज़्ज़त और ज़िल्लत द्वाड़ो अख्तियार दे पे इज़्ज़त और ज़िल्लत द्वाड़ो अख्तियार दे हर चा हजत रवा दे यो अल्लाह दे तल त्रे ग्वाड़ा चिलई के द गुख्तोए परिश्त्या मुश्किल का शान दे यो अल्लाह दे तोबा उबासा प सच तोबा गारा मेहरबान चे पहर चा दे यो अल्लाह दे दा बल शेर दा यो बल शेर दा फरमान अली खान
خدای خوږ نبی میں رحمت للعالمین دے خوږ نبی میں رحمت للعالمین دے پر اختیار باندې صدیق تے او امین دے په ظاهر خو اخر دا پیدا شوای په ظاهر خو اخر دے پیدا شوای حقیقت کې اولین دے هم اخرین دے صفاتونو شمار ځان ته آسان نه دی صفاتونو شمار ځان ته آسان نه دی یو صفت یې چې امام مرسلین دی قربانی د اسلام د پاره ورکړه رسول کړي مونږ د پاره اسلام دین دی تعریفونه په قرآن کې الله کړي چې استلای په دعا او په یاسین دی شفاعت په محشر زمونږ کاندي توبهګار وای زما دغه یقین دی